I have some tips. I have some tips. Personal first is budgeting. Kana. Okay. Can you tell me, as a financial advisor, can you tell me more about budgeting? Budgeting is more about kuan man. Before kang purchase man good Hmm. or i-prioritize ko nimo mga needs nimo. Mao gyud Okay. pinaka-importante kay money daghan jud gatuig sa money good, and then if di nimo ma-budget og tarong, daghan jud maapektuhan. Let's say for Hmm. example kana bitaw mag-grocery ka, Okay. and then dapat nakalista jud na tanan nimo ang palitonon jud. Hmm. No? Needs kay ako among style kung Hmm. mag-grocery mi, daghan ko gibutang sa cart. Pero Okay. ang akong giprayo, ang pinaka-importante jud, Hmm. based akong budget ang gidala. Mm-mm. Nga na ako ang approach when it comes to budgeting ba, and then priority jud nako is ako gyud mga needs, especially mga pangkonsumo, Hmm. utilities nga sa balay. Before ana, then I go to kuha na dayon kanang savings and all. Nga na ako Okay. ang approach. And nanaon mo ang kuan sa budgeting. Mm. Okay. So you list down the kuan, the number of kanang mga items mo pamaliton. Okay. And then you will bring like specific amount of money lang. Kana lang. Okay. Depende sa inyong need ha. I suggest guys nga weekly magkuan. Weekly. Oo. Kay I can still remember kato mag grocery me like half like every 15 days. Daghan kay masubra na sa ref. Malabay na Okay, uban. mga lata Oh, mga lata na lang because kuan ba? Mo nang Oo. so much better gali kung naka daily expenditure like in a day I'll be spending 200 pesos only kini sa food kana. So Yes. mga sudan ana. So